वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज आपको आपकी दिन की शुरुआत कराते हैं जी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी से. वैसे तो हम में से हर इंसान एक ऐसा लाइफ पार्टनर तलाश करने की कोशिश कर रहा है जो आपको अनकंडीशनली मोहब्बत करे, जो आपको अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दे, चाहे वो बेशक सेहत का मामला हो, बीमारी का मामला हो, और खुसूसन व्हेन यू डोंट हैव योर हेल्थ, जब आपके पास आपकी जिस्मानी सेहत और ताकत नहीं होती और आप एक तरह से अगले बंदे पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, उस वक्त ना सिर्फ आपको फिजिकल फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है बल्कि आपको इमोशनली एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपका गमसार हो. आज आपके सामने लेके आए हैं एक जबरदस्त कपल जिनकी एक बड़ी स्वीट सी स्टोरी है. यकीनन आपको बताते चलें कि बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता क्रीप अप करते हैं, यू डोंट नो. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ उमर एंड अस्मा. उमर को थोड़े अरसे पहले कोविड के बाद ये पता चला कि बोथ हिज किडनीज वर कॉम्प्रोमाइज और उनका जो रीनल फंक्शन था वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अफेक्टेड था और दे वर लुकिंग फॉर अ डोनर. दे वर पॉसिबिलिटीज इन द फैमिली, लेकिन एक क्यूट सी स्टोरी ये है कि अस्मा ऑफर टू बी अ डोनर. अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है. कई लोगों ने कहा कि क्या आपके खानदान आपस में रिलेटेड थे, क्या आप आपस में कजन्स हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ. और लिटरली ये कहा जाता है मेडिकल दुनिया में कि अगर आपने अपनी एक किडनी किसी को दे दी तो आप समझ लें कि आपने अपनी निस्फ जिंदगी, अपनी आधी जिंदगी उस शख्स के नाम कर दी, और ये बगैर मोहब्बत के, बगैर अनकंडीशनल लव के शायद पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स फाइंड आउट कि ये डिसीजन कितना आसान या मुश्किल था अस्मा के लिए. व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन हर हेड एंड हाउ डज उमर फील अबाउट दिस. और ये एक म्यूचुअल डिसीजन ही ऑफ कोर्स होगा, बट हाउ डिड दे मूव फॉरवर्ड विद दैट. सो आइए मुलाकात करते हैं अस्मा और उमर से. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपका? सो अस्मा मुझे बताएं कि शुरुआत वहीं से करते हैं. पीपल से कि व्हेन यू गिव समबडी योर किडनी इट्स लाइक गिविंग हाफ योर लाइफ टू दैट पर्सन, बट दिस पर्सन इज योर लाइफ पार्टनर. तो ये मुश्किल डिसीजन था तुम्हारे लिए? मेरे लिए मुश्किल डिसीजन नहीं था, बिकॉज मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जिससे दूसरों की हेल्प हो या दूसरे खुश हो जाए, या कुछ भी अपनी जात से आप जितना दे सकते हैं दूसरे को. सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर. और मेन मकसद मेरा ये था कि मुझे बहुत उम्र के लिए फिक्र हुई थी. मुझे था कि मैं हर वक्त उम्र के साथ रहूं. एक डोनर होने का मेरे अंदर से किया था कि वो आई बी द डोनर, सो आई एम गोना बी विद हिम 24/7. यहाँ तक कि मैं ऑपरेशन थिएटर में भी इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी. तो मुझे ये था बिकॉज आई नो उमर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं जल्दी, और मैं थोड़ा सा फिर भी आई एम लिटिल कंपोज, मैं अपने आप को थोड़ा संभाल लेती हूँ. तो फिर मुझे यही था कि मैं उमर के साथ रहूंगी तो ऑन एवरी स्टेप आई चेयर हिम अप, किड्स ओके, ये भी पार हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा. बिकॉज उनके लिए सब चीजें फर्स्ट टाइम थी, गेटिंग हॉस्पिटलाइज और ऑपरेशन थिएटर में जाना सब पहला एक्सपीरियंस था. मुझे बताएं आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था जब आप ये डिसीजन ले चुकी? मेरे बाबा वाज रियली प्राउड ऑफ मी. उन्होंने डे 1 से बोला कि इट्स ओके, इट्स अ गुड डिसीजन. तो मेरी सिस्टर्स, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, सब ने बहुत सपोर्ट किया. किसी का कोई खदशा नहीं था कि ठीक है एक डिसीजन की रिस्पेक्ट, उसकी कदर अपनी जगह, लेकिन आपकी कंसर्न में किसी ने नहीं कहा कि अस्मा सोच लो? नहीं, मेरी बहनें बहुत बोली कि तुमने पूरा रिसर्च किया है, तुम्हें पता है. बिकॉज मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ, इतनी ज्यादा मैं हेल्थ फ्रीक नहीं हूँ. सो दे वर लाइक तुम्हें पता है ना कि बाद में क्या चेंजेस आएंगे, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और यही चीज उमर तो डे 1 से थे कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे, इट्स नॉट गोना बी यू. और मैं डे 1 से बोली थी कि नहीं मुझे ही. आपकी रेजिस्टेंस की क्या वजह थी? जैसे मैं अस्मा से पूछ रही हूँ, जब अस्मा ने ये फैसला लिया और जैसे ये कह रही है कि आपका इमीडिएट रिएक्शन था कि अस्मा नॉट यू बट वील फाइंड अनदर वे, इसकी क्या वजह? वजह सिर्फ ये थी कि ऑब्वियसली क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आगे छोटे बच्चे हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना है. अगर एक ही फैमिली से अगर दोनों ही अगर क्या कहते हैं इस सिचुएशन में अगर आ जाएंगे तो कहीं दोनों ही कॉम्प्रोमाइज ना होने लगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे जाके क्या होगा नहीं होगा. ऑब्वियसली रिसर्च करते रहते, चीजें ऐसे कुछ नहीं होता, एक किडनी के ऊपर डोनर रह सकते हैं और सारी चीजें हैं, बट स्टिल मगर एक दिल के अंदर ये था कि आगे इनको देखना है चीजें. अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ अगर हो जाता है, कोई तो बैकअप पे बच्चों के लिए होना चाहिए, उनको संभालने के लिए चीजों देखने के लिए. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो चीजें करवानी होती हैं, उमर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है और अस्मा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है. ए बी पॉजिटिव काफी हद तक अगर उनके ब्लड से डायरेक्टली मैच ना हो, जैसे ए पॉजिटिव है अस्मा, तो इनकी तरफ से कोई मदद, इस तरह का कोई ऑर्गन इनकी बॉडी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है.
لیکن یہ بات I'm sure آپ کو پہلے پتا نہیں نہیں، ہوگی. بالکل تو یہ ایک, اور میرے خیال میں بہت سارے ویورز کو بھی نہیں پتا, اور ابھی تک وہی آپ کو بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ آر یو بالکل، پیپل ریلیٹڈ, کیا قدرت کی کرنی ایسی تھی کہ آپ دونوں کا بلڈ گروپ ایک تھا, وہ پاسبل نہیں ہے. تو اگر میں اسپیسیفکلی آپ کے لیے سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے انفارمیشن لوں عمر, تو کن مراحل سے انسان گزرتا ہے؟ بیسکلی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے تو پراپر چیک اپس ہوتے ہیں آپ کے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ نہ ہو آلریڈی کسی بندے کے اندر, مطلب سچ ایز کہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے, جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے, کسی کو پریویسلی کڈنی اسٹون اگر ہوا ہو کڈنی کے اندر وہ نہیں کر سکتے. تو ان صورتحال کے اندر اگر اس پہ کوئی بھی سمٹمز اگر کسی کے اگر ہوں تو وہ تو کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے. اس کے سوا اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں, جس طرح اسما الحمدللہ ان کو کوئی بھی ایسی چیز کچھ بھی نہیں تھی, تو ان کی کڈنی پرفیکٹلی فائن تھی, تو وہ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ وہ کرتے ہیں. بیسکلی اس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اندر بلڈ ورک ہوتے ہیں. پہلے آپ کا دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد پھر آپ کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے, اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ آپ کی کڈنی آپ کے لیے بھی صحیح ہے, کہ آپ کی کڈنی اگر ایک آپ دے دیں تو اگلی زندگی آپ کی آرام سے گزر سکتی ہے کہ نہیں. تو وہ سارے پریکاشنز وغیرہ سب چیزیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں بیک ہینڈ پہ. پھر اس کے بعد جا کے سب ٹوٹل بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے جس کو پورا کیٹر کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل والے سارے. ایسے ہی نہیں کر دیتے کہ ایون دو وہ اتنے کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بھی دے رہی اگر ہوتی ہیں, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ منع کرتے ہیں کیونکہ آگے ان کو بھی زندگی جینی ہوتی ہے, پھر کہیں آگے جا کے کمپلیکیشنز نہ ہو, چیزیں نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے ہی پھر آپ کی کڈنی لیتے ہیں, ایسے نہیں لے رہے ہوتے وہ. اچھا, یہاں پہ یہ عمر اور رسما کی بیوٹیفل کہانی تو ہے جس کے اندر ہمیں ایک بے لوث محبت کی داستان نظر آتی ہے, ایک دوسرے کے لیے کیئر اینڈ کنسرن نظر آتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دس از اے سکسیس اسٹوری, دس از اے سگنیچر اسٹوری ایک ایسے ادارے کی جس پہ ہم سب کو فخر ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں SIUT کی, جو اس پورے خطے میں اپنی مثال کا واحد ادارہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 2/3 سے زیادہ لوگ جو اس اگر ہمارے پروونس میں کراچی کی بات کی جائے, پاکستان کی بات کی جائے, جن کو اگر ڈائلسس کی ضرورت ہے تو وہ یہ ادارہ ہی اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اپرچونٹی فار ٹرانسپلانٹ ایز ویل, اور اینڈ ٹو اینڈ یہ تمام کا تمام کیس کہ کس طرح عمر کے کیس کو ہینڈل کرنا ہے, کیا ان کے پاس سپورٹ ہوگی, پھر اس کے علاوہ یہ میچ ہیں بھی یا نہیں ایک دوسرے کے لیے, آفٹر سرجری پوسٹ کیئر دونوں کے لیے کیا ہونی چاہیے. دس واز ٹیکن care of by the very competent team at the SIUT, and we are very grateful to Dr. Adeeb Rizvi for bringing such a vision to fruition in Pakistan. Asma, SIUT کے بارے میں کیا کہو گی؟ بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ تمام تر فیسلٹیز اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو SIUT آپ کو فری آف کاسٹ دیتا ہے. What was the atmosphere like? ہم لوگ مجھ سے بہت سارے لوگ کوشچنس کر رہے تھے, بیکاز کراچی میں جو میرے فرینڈز ہیں, میرے سرکل ہے, دے نو کہ اٹس فری آف کاسٹ. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہاسپٹل ہوگا. اچھا, جہاں مجھے رسپانس ملا, بیکاز آئی شیئرڈ فیو ویڈیوز آن مائی سوشل میڈیا, سو پیپل ور لائک اٹس لوکنگ لائک اے پرائیویٹ ہاسپٹل. دین واز لائک سب کے مائنڈ میں بہت غلط ازمپشن تھا کہ it's you know it's a welfare اور charity exactly hospital, charity hospital ہے تو hygiene compromised ہوگی, باقی چیزیں compromised like we were amazed. ہم لوگ بھی خود, میں I'll be honest کہ میرے بھی پتہ نہیں دماغ میں کیا تھا کہ, لیکن ہم لوگ almost a month وہاں پہ ایڈمٹ رہے ہیں, اور everything میں کہوں گی better than a private hospital. بالکل صحیح, ہر چیز up to the mark ہے, hygiene, one of the best institute with the kidney transplant doctors, اور ساری چیزیں مجھے اتنی یہ جب میں نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تو میرے پاس اتنے سارے میسیجز آئے تھے, اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں. اتنے سارے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے گاؤں ہیں, ان سے مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم تو اتنا افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, یہاں پہ 60 لاکھ 50 لاکھ تک ہے. ہم لوگ کے بھائی 4 سال سے ڈائلسس کرا رہے ہیں. بہت سارے ایسے میں نے کیسز ان کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے, جن کو بھی میں نے بتایا کہ آپ SIUT آئیں. اور اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ نے بھی اس وجہ سے SIUT آپٹ کیا, بیکاز کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں پہ 99% جو ہے وہ سکسیسفل ریٹ ہے. بالکل, یعنی اگر میں تو اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر تھوڑے سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں تو آپ یہ سروسز جو ہمارے بہترین میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, دس کین بی اے گریٹ ایکسپورٹ اپرچونٹی فار اس ایز ویل. پوری دنیا میں میڈیکل ٹورزم ہوتا ہے, لوگ علاج کے لیے آتے ہیں, بس وہی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو بی اے لٹل فوکسڈ. عمر, یہ بتائیے موونگ فارورڈ ان لائف, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو, کہ کڈنی کی تکالیف
दे कम अप टू यू वेरी साइलेंटली, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक और जिंदगी दी है. आप किडनी की सेहत की आगही के हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि रिलेटेड टू द किडनीज के अपनी डाइट अच्छी रखें, हमेशा बाहर का खाना कम से कम कोशिश करें खाएं, और डाइट आपकी अच्छी रहेगी, ग़िज़ा अच्छी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं. तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में कर रहे होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होता. और यूजली ब्लड टेस्ट करवाते रहे एवरी 6 मंथ कुछ भी, क्योंकि बॉडी एक हर एज में जब आप एंटर हो रहे होते हैं अबव 30-20 तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली चेंजेस आ रही होती हैं. तो वो क्या चीज़ आप ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू डू कम्प्लीटली चेकअप एवरी 6 मंथ्स ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका सब चीज़ें सही चल रही हैं, ताकि प्रिकॉशन कुछ आपको एंड टाइम पे पता चले, उससे पहले पता चल जाए तो चीजें बहुत सारी क्योर हो जाती हैं. अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो हो गई सारी मेडिकल की बात, फैसिलिटी आपको अच्छी मिल गई. एक मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि इनके फैसले ने यकीनन सबको चौंका दिया होगा. अब सिंस यू गाइज हैव डन इट एंड इट्स बिहाइंड यू, हाउ हैज योर रिलेशनशिप चेंज्ड? आपको इस बात की एहसास है कि अस्मा ने जो फैसला लिया वो कोई आसान फैसला नहीं था? हाउ हैज शी become more valuable in your eyes? बेसिकली जो उन्होंने करा मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उनके मतलब बहुत ज्यादा मैं उसको क्या कहते हैं थैंकफुल. Or would you have done the same for her? हाँ, definitely I would. Definitely. That's why you think you would have? या बट मैं उमर को मैं भी मना ही कर रही थी, बिकॉज उमर थोड़ा सा घबराने वालों में से है. अब उमर आई हैव सीन अ चेंज है, मैं अब उमर बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, अब उमर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं वो टेम्पररी होती हैं. और सिद्रा आई वुड लाइक टू शेयर कि हम लोग अपने घर में जब बैठे होते हैं ना, हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है. जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना एंड यू लुक अप टू अदर केसेस, तो हम इतना अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम कितनी बेहतर कंडीशन में हैं. ऐसे ऐसे केसेस मैंने SIUT में देखे, देन यू वोंट बिलीव कि डोनर्स के केसेस ऐसे कि लास्ट मोमेंट पे डोनर बैक ऑफ कर देते हैं, और वो ट्रांसप्लांट वाले जो बिल्कुल रेडी होते हैं टू बिगिन देयर न्यू लाइफ, दे गेट बैक टू डायलिसिस. इतने सारे केसेस हमने देखे, तो अल्लाह का कभी कभार तो अस्मा पॉसिबल ही नहीं होता. मैं आपको Exactly, बताऊं कि व्हेन माय मदर वाज गोइंग थ्रू एन एंजियोग्राफी, हम बड़े डरे हुए थे और हमने कहा कि पता नहीं अब क्या डॉक्टर आके बताएं, एक स्टेंट डलना है, क्या होना है, व्हाटएवर. एंड जस्ट बिफोर अस देयर वाज अनदर फैमिली जो वहीं पे मौजूद थी, और उनके वालिद साहब एंजियोग्राफी के लिए गए. उन्होंने कहा जी स्टेंट और ये एंजियोप्लास्टी तो ऑप्शन ही नहीं है, आपके तो इतनी ब्लॉकेजेस है कि यू हैव टू हेड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी राइट अवे. और उस वक्त आप सोचे कि दैट मोमेंट वाज एक लम्हा शुक्रिया आपके लिए होता है. आप वैसे ही तशक्कुर आपकी आंखों से दम होके बहने लगता है कि आप कहते हैं कि यार अगर अल्लाह ताला मुश्किल देता है तो उसका सोल्यूशन भी देता है. एंड यू गाइज आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा. जरा सा जहन को खोलें, अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश आप पे ऐसी नहीं डाली जिसका वो आपको हल ना दे या जिसको पार करने की आप में हिम्मत ना हो. अस्मा एंड उमर, इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू, और अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी सेहतमंद जिंदगी दे एंड कभी भी आपके ऊपर कोई और आजमाइश ना आए. ये हमारी आपके लिए दुआ थैंक यू फॉर है. हैविंग अस. इसी के साथ ही हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ एंड वील बी राइट बैक.